Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta al regreso de Monkey Island. Estamos aquí en esta última aventura, que ya estamos pues por la recta final, porque creo que son 5 actos y estamos en el acto 4. Vamos buscando, pues, creo que son 5 llaves, las cuales, pues, abrirán la super caja fuerte que alberga o esconde, pues, el famosísimo secreto de Monkey Island, ¿no? Bueno, vamos allá. Cargar partida. 26. Esta, ¿no? 13-20. Calculo que es esta. Sí, porque este es el automático. No, estamos aquí en la isla de Melee otra vez, gente. Vale. Vamos a ver. No me acuerdo lo que tenía que hacer, sinceramente. Espérate. Vale, tenemos que obtener todas estas llaves. Conseguir la bandera de la pescadería. Ah, es verdad. Para unirnos al club ese que nos habían dicho. Convertirme en un pez gordo de alto nivel. Obtener la llave, Vale, conseguir la bandera de la pescadería. Vale, teníamos que hacer algo. Creo que tenía que hablar con este para informarme o algo. I'm closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. A ver qué tengo por aquí. Repasar la orden sucesoria. ¿Esto qué era? Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Vale, había Have que you a story enseñarle to share? el... One time. Vamos a ver. Mi barco fue engullido por un manatí. Uno a la mar de grande. A ver, una ballena. Fue atacado por un enorme kraken. Nos encontramos una sirena varada en una roca. Hay que hacer una contraseña. My ship was swallowed by a manatee. A really, really big one. I'm not sure what a manatee is. No. Creo que es una contraseña, pero es que no me acuerdo. Cogimos los peces esto. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time. Vale. Una My ballena. ship was swallowed Es by que a whale. no tengo ni idea, gente. No, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like A beginning? like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all Pepe of a Picores. sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Vale. Okay. Estaba en un parque hablando con mi hijo. I was in a park, talking to my son. Dad, be serious. Okay. Vale, no. Había atravesado un cerco. Un cazapirata llamado Morgan Le Fay tenía a mi primera oficial a punta de espada. Estaba en una cofa con un vigía de demonio llamado Flambé. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, Mi barco fue engullido por una ballena. my ship was swallowed by a whale. Yeah, that's the way.
Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show you more of the ropes. Okay. Vale, ¿y ahora qué? I'm closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Cuidado, cuidado. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Vale, ¿y esto I was up in a a qué crow's lleva? nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed Es by que me a dice que whale. está bien, pero... Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show you more of the ropes. Okay. Ah, vale, entonces no está bien. Vale, vale, me está diciendo... Ah, espérate. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a... I was up in it, and then, all of a sudden, Fue atracado por un enorme our kraken. ship was attacked by a huge kraken. Obviously, you're new. Okay. Vale. Greetings, fellow. Greetings. Have you a story? I was up in a crow, and then, all of a sudden, my ship was swallowed by a manatee. A really, really big one. I'm not sure what a manatee is. No, no, ese hay que descartarlo si o sí el manatí. No tiene ni puta idea. Greetings, fellow. Greetings. Have you a... It was my Me first está poniendo trip to nervioso Monkey Island. el... The crew were ¡Ay, restless, mierda! Le da al and de abajo. then, all of a sudden, we ran across a mermaid stranded on a rock. Or maybe mer-person is more correct? Obviously, you're new at this, but Okay. Espérate, porque me he saltado una. ¡Uy, qué hostia tienes! ¡Cállate ya, pesado! Greetings, fellow. greetings, fellow. Have you... I was up in a crow's, and then we ran across. Obviously, you're new. Okay. Vale. Greetings, fellow. Greetings, fellow chum. Have you a story to Fácil y share? durmiendo. Venga, había atravesado un I cerco. had just broken through a blockade, and then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Obviously, you're new at this, but don't worry. No tiene sentido lo del cerco. El cerco yo creo que no lo voy a poner porque no tiene sentido. Cerco. Greetings, fellow. Greeting, have you... Ah, bueno, lo del cazapiratas The este. pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point, and then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Hola, Ramón. Obviously, Hola, you're new Freeman, at ¿qué this, tal? but ¿Cómo estáis? don't worry. Other chums can Muy show buenas. you more of the ropes. Okay. Vale. Aquí estamos, sufriendo ya. Greetings, fellow. Greetings, have you a... The pirate hunter, and then, all of our ship was attacked by a. Obviously... Okay. Es que no sé si si esto vale para algo o tengo que acertar, no lo sé. Greeting, have you a story? The pirate hunter, and then, all of. We ran across. Obviously, you're... Okay. Greetings, fellow. Greetings, fellow. Have you a story? Lo del flambe ya lo he probado, ¿no? Pues me queda lo de It was Monkey my Island. first trip, and then our ship was attacked by a huge kraken. Obviously... Okay. Vale. Greetings, fellow. Greetings, have you a... It was my first trip, and then my ship was swallowed. Obviously, you're... Okay.
Pues o no estoy o no hay que hacer nada con esto, o estoy yo perdiendo el tiempo. Greetings. Have you a story? It was my and then all of Si esto ya creo que lo probé. ran across. Obvious. Okay. Vámonos. Yo no tengo ni puta idea. Si no, cogeré una... Este no puede recuperar el libro. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have. Vale, ¿le podría ofrecer algo a este para cambiarlo o intercambiar el libro? Este ya me dio un mapa, ¿no? Sí, para irme por ahí. Hey, Wally. Bye. Somewhat understated and la señora esta que tenemos que competir con ella con lo de las llaves. Aquí está lo del pescado. Vale, aquí está el tío de la cárcel. Aquí estaba esta. Vamos a ir al museo, que no he ido. Al museo no, sí, al museo, ¿no? Hostia, ¿y esta gente? I wonder what they're waiting for. Hacer cola. Hablar con el vigía, mejor, ¿no? What are y'all waiting for? Earthquake relief. And you'd better not be looking to jump the line. I wouldn't dream of it. Those who cut, get cut. Hasta luego. Hey! Thanks, Carla. Good luck. Guybrush, Hi. I want to hear all about the secret, but I've got to go back to Scurvy Island right now. Let's talk later. Vale. Okay. Ya estamos. ¿Has visto la cola de gente que hay fuera? Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. But there isn't verdad any que hay money un in the terremoto. coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. ¿Me puedes dar un poco de esa magnífica ayuda humanitaria? Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money anyway. I have to list a purpose, so... What's it for? Mi barco ha sufrido daño, necesito reparar la quilla. Quiero reconstruir los comercios locales. El parque de atracciones de Melé está que da pena. Tenemos que arreglar el astillero. Hay una grieta enorme y peligrosa en la calle menor. No sé, tío. El astillero. We need to get the shipyard fixed up. If you say so. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Comparar recuerdos nuevos con los viejos. The Sea Monkey 2 is almost as nice, and it's a lot bigger. Ah, vale. Stan's building collapsed. This place looks like an earthquake hit it. Vale, un retrato. There's a torn picture in here. This half shows Stan himself. Ese viejo cepillo de dientes de Stan. This must be that old toothbrush Stan wanted. Vale, un cepillo de dientes. Retrato. Ya está, ¿no? El viejo ya no está.
Hi there, little guy. Vamos a ir al museo. Hostia, se ha echado un amigo, una amiga al loro, gente. Dar galletas al loro verde. Mira el loro verde. 2 parrots. Security's been beefed up. Han reforzado la I seguridad. should say, parroted up. Les habrá salido por un pico, ahí con segundas. Dar galletas al loro rojo, dar galletas al loro verde. Vale, aquí hay un mapa. Tell me about this flag. Oh, it's Es la bandera, super es la valuable bandera. artifact I recently acquired. One of Bella Fisher's original pirate flags. One of only 3 known to exist. Vale, aquí hay 3. There's some very tiny writing on it. Whoa! That's not supposed to be unlocked. Vale. I Simplemente better quería fold this and comprobar. put it in storage. Then I can figure En out este what's juego te wrong vas a with the atascar a tu lock. piplenio. Gotta get these edges perfect. A ver, voy a poner el chat en el móvil porque si no, no me entero, tío. That's folded Suena como una puta alarma. Me cago en todo. That'll do, parrots. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Venga, pesado. Welcome back. I Vale, checked the display case and it seems fine. veamos. ¿Aquí habrá algo nuevo? It's locked. Hostia, que ahora está chapado. I see you've made some improvements. Yeah, the museum is now the proud owner of one of Bella Fisher's original pirate flags. There are only 3 known to exist. It's a real score. Incredibly valuable. Wow. Sure hope nobody steals that. I've doubled my security. You can't be too careful. Vale, parece que no habla más. I think they've captured Stan quite well, actually. They did a nice job with the coat. It's old and the bristles are frayed, but it does resemble a toothbrush. It's an IOU for funds for repairing the shipyard. Pues vale, pues sí que ha sido fácil. Ha sido facilísimo, ¿no? Hostia. Hello. Vale, pero la bandera... A ver. Claro, porque yo la bandera esta a lo mejor le tenemos que hacer un favor a esto. Es que no me acuerdo. ¿Dónde está la bandera? ¿No la ha cogido? No tenía que no ver... Aquí, hostia. It's one of Bella Fisher's original pirate flags. Wait, what's this tiny writing on it? Replica not to scale. Ah, vale, esta es una puta réplica. Vale, tendremos que pegar el cambiazo a esta a lo mejor. I think they'd notice, and I don't think they'd be happy. Vale, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo puedo hacer? I think I'll browse today's catch. You'll find none better. What do you feed her? Feed her.
A ver, vamos a ver las pistas porque es que no sé por dónde empezar. Vale, esto es lo de la bandera. ¿Qué hago para ser un pez gordo? ¿Cómo encuentro a Stan? Ah, tenemos la foto y el cepillo de dientes. A ver, estas son las cosas que podemos hacer, básicamente. Aquí, ¿quién estaba? Hey, Guybrush. Otis. Vale, ahí están, pues... No. No. Este se queda aquí todo el día. Bueno, para siempre. Tenemos el pagaré este. What would you say if I told you the governor authorized funds to address the damage to the shipyard? Hey, typical bureaucrats. Vale, pues nada, vámonos. Es que no sé lo que puedo hacer ahora mismo. Espérate. Estoy bien. Doing fine. Todo es gratis. On an errand, back soon. Darn it. Ah, no puedo entrar, vale. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. Vale, no hay muchas cosas para hacer por aquí. A ver. What would you say if I told you the governor authorized funds to address the damage to the shipyard? Repairing the shipyard is good for the economy. I'm pro-business. Pues muy bien. A lo mejor tengo que coger un pagaré distinto, es que no lo sé. Ah, yo voy a coger pistas, tío. Es que tengo tantas cosas por hacer que es que no tengo ni idea. No me puedo salir de aquí, de irme a otra isla ya. Hora de zarpar, puedo irme, ¿no? Vale, pero como hay cosas por hacer por aquí. A ver, las cosas que hay que hacer por aquí. Vale, lo del pez gordo de alto nivel. Vale, hay que buscar lo del señuelo de pesca, lo lleva aquí, ¿lo veis? Vale. ¿Y quién más lleva un señuelo de pesca? Esto te lleva al vigía. Mira la ratita esta, que no me he dado cuenta. Vale. Aquí ni nadie. ¿Este llevaba uno o no, tío? Vale, vamos a ver. Opina sobre la bandera Your falsa. pirate flag doesn't look quite right. Is it a replica? You have a good eye. You should curate a museum. The real one is too valuable to keep out here. I've got it locked in the store. Anda, There's coño. already Que la been tiene an él también. attempted theft. Vale, 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 vale. ¿Cómo entramos aquí, tío? Es que me dice directamente cerrado, tío. Vale, ¿este lleva algo de eso o no? A ver. ¿Lleva uno What's ahí? that thing? Nothing. I've got a story for your newsletter, if you're interested. Let's hear it. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. I'll get back to you. Vale, pero este no tiene nada, ¿no? No. ¿Cómo podría entrar yo ahí? Es que no puedo ver lo del número de serie. Vale, ¿cómo puedo abrir yo esta puerta? Es que él se mete dentro cuando intentan robar.
Entonces... no sé. Vale, por no buscarlo, tío, lo cojo aquí, tío. Uno de los tenderos de Meré sea un pez gordo. Busca a uno que lleve un... Sí, ya lo sé. Muestra la cerrajera, vale, la cerrajera también. Vale, por no ir buscando, gente, que me va a volver loco. Vale. Vamos entonces a la cerrajera. Cerrajera. Quiero hablar con ella antes, pero... cerrajera. Welcome back. Hi there. Vale, pero yo no le veo... el señuelo. ¿Vosotros le veis el señuelo? No tiene, ¿no? Eso está mal hecho, gente. No me jodas. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden... Al lado del cuadro. Ah, de verdad, aquí. Ah, pero yo pensaba que lo tenía que llevar ella. Eso no vale. Buenas, Perepe. Muy buenas. Una señora creadora de llaves tiene uno. Ah, mira, me lo había dicho. Pista. Aeropuertos extranjeros. Vaya pedazo de nick. Muy buenas. Al fin alguien jugando en español. Joder, es que no hay nadie jugando en español, ¿o qué? Perepe se lo pasó el otro día, jugando en español. Vale. My ship was swallowed by a whale. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Vale, Did it falta get el away? final. Does someone get married or killed or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Venga, vale. Okay. ¿Cuál había puesto este? The pirate hunter Morgan Le No, Fay vuelvo a la had my puesta. first mate at sword point. And then, all of a sudden... Lo jugué en rumano, dice Perepe. My ship was swallowed by a whale. Hola, Ramón. Ay, ya te había saludado. Bueno, te saludo otra vez, Ramón. No pasa nada. Luego escapamos a través del sistema digestivo con barco y todo. Y luego Morgan me dejó inconsciente y me vendió a mis enemigos. Clavamos un anzuelo en las fauces de la bestia y la pescamos por dentro. La criatura huyó, por supuesto, tuvimos que apagar el fuego. Ayuda a que escapara al anochecer. Aún nos escribimos de vez en cuando. Le clavamos el anzuelo por We dentro. stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. I think you've got a lock on it. Seems like you've got a few keys on your ring. Now talk to some other chums to round out the set. I'll do that. O sea, ahora me tengo que ir y hablar con el pavo este. Por cierto, aquí había una puerta aquí que no conseguí abrir. Aquí. Abrir la puerta. It seems to be stuck closed. No sé si esa puerta se puede abrir. Y esto lo intenté con esto, pero me dijo que no. Vámonos. ¿Sabes si se puede abrir eso, Perepe? Solo decirme si se puede abrir o no, ya está. Por no perder el tiempo. Vale, el tío este del muelle. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Vale, pero sí que se abre, ¿no? Vale, por saberlo. The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside.
Your story's not bad, but it's missing a few things. Find some other chums to help you fill in the gaps. I'll do that. A ver, ¿eso es que está mal mi historia? ¿O tengo que volver a hablar con la otra vez? ¿O qué? Si el cocinero sigue llorando, ya lo sé, ya. ¿Este también es uno? Vale, quieto. Vale, lo que tendré mal pagaré, ¿no? ¿Dónde está Elaine? Se les ha ido, ¿no? Vale, pero no decírmelo. No spoilearme así de duro, ¿eh? Ah, pero puedo irme ya, ¿no? Vale. Pero espérate. Ok. This is certainly exciting. Ahora, ¿cómo me ven? ¿Cómo vuelvo? See Monkey 2. Everybody loves a sequel. Ah, zarpar. Vale, ¿me das más pagarés? Can I get any more disaster relief IOUs? It's one to a customer. If you want, I can revise the IOU I gave you to apply to a different project, but that's as far as I can go. Vale. Sí, por favor. Yes, please. Okay, what do you want to do? Hay que reforzar la cárcel. Los comercios locales, ¿no? Será, ¿no? I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one. Vale, vamos a ver si este sale bueno. Here you go. Ok. No, puedes bajar por aquí, ya está. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic! I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. Me voy a ver Andor y un saludo de cereza. Grande cereza. Andor. Me queda igual, me has dicho Andor y me queda igual. Okay if I take this cookbook back now? Sure, of course. So many ideas for the new bar. Better clientele. Vale, ¿y qué hago con el puñetero libro este? Que no me acuerdo lo que tiene que hacer con el libro. Ingredientes de Barbie y LeFlay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. ¿Quién me había pedido algo de esto? ¿Me había pedido alguien algo de esto? ¿Será el de los peces gordos? Al cocinero. ¿A qué cocinero? Si este es el cocinero. Es que yo me estoy liando ya. ¿A qué cocinero? Bueno, ¿y cómo encuentro a Stan? Esa es otra. Vale, pero si le quita el libro a él. Si le quita el libro a él. Al cocinero.
Es que no me acuerdo, tío. Es que voy perdido porque como llevo 2 o 3 días sin jugar. A ver. Otros miembros fuera. Vale, te lo dice aquí. Vale. Me la deja bien claro esa. Vale. Iremos a ver a Elaine entonces. Lo de la bandera. ¿Cómo consigo la bandera de la Fisher? De la pescadería. ¿Cómo robo la bandera auténtica del museo? Vale. La del museo. Vale, esto es lo que había pensado yo. Sí, pero la escena es automática, ¿no? ¿No? Eso lo había pensado yo ya. Oye, ¿hay algún camino que lleva al museo por aquí? ¿O siempre tengo que irme por aquí? Yo había pensado en eso, porque sé que abre la puerta, lo he hecho antes. Entonces, si hago esto, va a saltar la alarma y él va a entrar al almacén. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Ah, ¿me deja entrar rápido? Hostias. No jodas. ¿Así de fácil? Buah, me cago en Dios. I'll just leave the replica flag in its place. Pero antes no me ha dejado, ¿no? The real flag is missing. ¿Qué ha hecho? It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. Vale, ha dejado aquí la otra, ¿no? Vale, aquí hay una carta de trivia. ¿Dónde hay espinos? En la isla Escorbuto, creo, porque he visto por ahí. No, pues no, se la toma por culo. Aló. Vale, pero es que, claro, esta animación no salía antes, claro. Bueno, lo iba a hacer antes, la verdad. You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. An irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Eso cuando creamos nuestra propia fregona. How many people besides yourself even know the location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Vale, pero entonces están en el bosque ahora. Al bosque no puedo ir, ¿no? No. Vale. Falta conseguir la bandera auténtica del museo. No la he conseguido ya. No entiendo esto. ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho en el museo? The light's off. Looks like they're closed. Vale, la tengo entonces, ¿no? It's the Museum of Pirate Lore, but it says it's closed. Sí, porque ya no me deja entrar. Ahora falta... No, este no. Oh, espérate, ¿qué he hecho? ¿Cómo consigo la bandera de Bella Fisher de la pescadería? Ah, claro, tengo que conseguirme convertirme en pez gordo, porque son lo de los peces gordos, vale. Bien. Lo de Stan. Está haciendo trabajos forzados en la cantera de hielo de Bermuda. Vale. Pues hay que zarpar, ¿no? Ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Espera. El bosque. Hostia, pero ¿cómo llego yo? Hostia, yo no me acuerdo cómo llegar a lo del árbol. Gente.
O da igual, o no tengo que ir, gente. Ha llegado automáticamente. Vale, pero ya no están. Another resource has given its all in support of my personal goals. Vale, pues nos vamos, ¿no? Isla Terror, Escorbuto. Navegar a barco a la deriva. A barco a la deriva. ¿Y dónde está la de Bermuda? No sabemos dónde está. Ah, puede ser que esté más para arriba. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. Ah, Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation's Scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. It says the Marley Foundation Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island, 1.5 miles to STAPL headquarters. It's a very realistic likeness of the scarlet-plumed point and snip bird. I didn't know Elaine was into woodworking. Whoa, had me fooled. Plantación de limas, roca enorme, campamento, a la plantación de limas. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Elaine? Are you decent? Hello? Mira el cuadro. This used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Quitagrapas me trae recuerdos. Ese quitagrapas me trae recuerdos. I pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. I'm happy. Hi, I'm working due west of the lake and due north of the lighthouse. Al oeste del lago y al norte del faro. Al oeste del lago, acá, y al norte del faro. El ídolo de múltiples brazos. Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. No, at least that's what they told me when they made me do it. It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. Vale.
Esto es el oeste y al norte. Bueno, al norte no sé si es arriba del todo o no sé a dónde se refiere. Wow, Elaine sure has been busy. I better talk to Elaine before I steal any limes from the foundation she's worked so hard to set up. Vale. These groves go on forever. Vale. Ha dicho al oeste y al norte, tío. A ver, pero exactamente dónde, tío. Aquí está, justo ahí. Hi. Tenía ganas de volver a cruzarme contigo. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Aún no, pero estoy más cerca que nunca. Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, ¿Qué pasa, Perla? be ¿Qué va? careful. ¿Cómo va tu iniciativa? How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. No te comas eso, ¿eh? Yeah, I've read No. part of this. No. I know it's terribly dry, but the facts are there. Listas con todo pueden ser limas pequeñitas. Pequeñitas. ¿Has probado con otra fuente? Have you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. Esta es la que estamos usando, no es la Comic Sans. ¿Se añaden listas con topos? What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. Si el texto estuviera centrado en vez de alineado a la izquierda. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. Yeah, I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert to look at it. Okay. You wouldn't happen to have a mop, would you? Me hice una, pero me la dejé en el barco de LeChuck. ¿Le digo la verdad? Vamos a decir la verdad. I made my own, but then I left it on LeChuck's ship. It was awesome. I used a clump of string for the top part. No problem. I don't actually need one. I was just curious. ¿Te sobran limas? Can you spare any limes? You can take a few. Well, like I said, I'm having trouble giving them away. Marcha a buscar un profesional de marketing. ¿Qué hacía nuestro retrato roto por la mitad? How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. I see. Dices que una gaviota se llevó mi mitad del retrato. You said a seagull carried away my half of the picture of us? It flew into the lime groves. So far, I haven't found it. ¿Qué pasa, Perla? Sorry. Ven aquí, ven. Ven. Aquí, ven. ¿Qué pasa? Ven. Ven aquí, ven. Ven aquí. ¿Qué pasa, guapa? I love you. Love you. You too. Vamos a darle con esto. Greetings, fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! I'm glad.
Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Sure. Well, let's hear what you got. The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Vale. Okay. The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, La my ship ballena... was swallowed by a whale. Un tipo que ya estaba dentro creía que venía a quitarle la novia. Por dentro era asqueroso, el suelo era blando y había cosas amarillas por todas partes. Empezó a partir el barco por la mitad. La tripulación quería que se uniese a la cena y yo no los entendí bien. Empezó a partir el barco por la mitad. It started to crack the ship in half. Vale. Morgan, Le Fay y yo fingimos estar casados para aparentar estar pillado. Me hice un sedal con mi propio pelo. Prendí el casco con la cabeza de flambé para que ardiera bajo el agua. Por suerte casi nadie tiene ni idea de a qué se llaman las sirenas. Me hice un sedal con mi propio pelo. I made a fishing line with my own hair. Y luego le clavamos el We anzuelo. stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. I think you've got it. Well, I think this is really good for you. You should find some other chums to share your gift with. I'll do that. Vale, ¿lo tengo ya esto? Tripulante de LeChuck. Vale. O sea, será el barquito ese que hay a la deriva, ¿no? Muchas gracias por todo. Aquí en That's esta where all the playa. driftwood goes during driftwood mating season. Ah, vale. Ah, I love that place. It's like a 100-foot candy cane. Atracar en el barco de LeChuck. Voy a ver qué hay aquí primero. Ahoy! Ahoy! ¡Ah, del barco! Ahoy! 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 Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. Ah, pues perfecto, gente, ¿no? Le enseñamos... José Gregorio Ríos se une a la familia de YouTube. Muy grande. Muchísimas gracias por el follow. Grande. Tenemos las limas. Creo que el escorbuto no es contagioso. ¿De dónde habéis sacado esa bandera tan chula con agujeros? Hostia, que hay otra bandera aquí. Deberíais comer limas. Ayudan a prevenir el escorbuto. Echad un ojo a esta propaganda sobre las limas. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? You need to leave before you catch scurvy. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. ¿De dónde habéis sacado esa Where'd you bandera? get that cool flag with all the holes? Looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that.
Creo que el escorbuto no es contagioso. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My uncle's best friend's wife's dog walker says it is. It's a scientific fact. Oh, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Duh. ¿Me regaláis vuestra Can bandera? I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Vale, hay que convencerlos. Pero ¿cómo los convenzo? Bye. Tenemos que cambiar la propaganda. Scurvy bites. Tenemos que ir a un sitio para cambiar la propaganda. El de los mapas a lo mejor. Pone zarpar, tío. Aquí, coño. Vale. Ver si está despejado. Hello? Anyone up there patrolling the deck? Ready to kick me into the sea? Sounds like the coast is clear. I hope. Unless it's a trap. You are a disgrace to the pirating profession. I'm more focused on the staying alive profession right now, thanks. So far, so good. Bueno, no tengo para transformarme. Ah, sí, era el poema. I think it's out of juice. Ah, no funciona ya. Vale, este lleva el anzuelo, ¿lo veis? Bueno, aclarar las cosas. So, obviously I'm actually Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Yeah, sorry for tricking you with the other two. Two? One. Math's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. ¿Dónde está todo el mundo? Where is everybody? Flambe's up in the crow's nest. Odds are he's sleeping. Iron Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. No le digas a LeChuck que he venido, ¿vale? Don't tell LeChuck I was here, okay? No, don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit, scary. ¿Cómo es que Flambe aún conserva el trabajo? No da un palo al agua. Remind me why Flambe still has a job? He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Vale. Hasta la cabeza alta. Still not funny. A ver, voy a arrimarme primero a ver a Flambe. Por echar un vistazo. I wouldn't want to wake him up. Vale. Pues nada, está durmiendo y punto. These things get more sophisticated every year. Oh. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Vale. The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Era lo de partir el barco, ¿no? It started to crack the ship in half. Sí. Hizo un sedal con I made a pelo, fishing line with my own hair. Y le clavamos We un stuck a anzuelo hook in the por beastie's dentro. mouth and caught it from the inside. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try?
Yeah. Okay. The pirate hunter Morgan Le Fay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden... Vale. Mi barco fue engullido por una titánica ballena de alabastro, con ojos como el destino y la piel tatuada por 100 arcones. My ship was swallowed by a titanic alabaster whale, with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Vale. Empezó a partir el barco como 4 invitados de boda borrachos peleándose por la última ostra. It began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. Un paso en falso y acabas como Jonás, en una capa de flema grasienta tan dura como una tortita del día anterior. Me hice un sedal con mi propio pelo. Pero aquí no dice nada. Se ve que su pelo es una mierda. I made a fishing line with my own hair. Le damos un anzuelo a la foto de la bestia y lo pescamos por dentro. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. Dazzling. Your story, it's good, but it's like a butter knife in a bag of steak knives. You know who you should talk to? The ice quarry guard on Bermuda. He's nicer than he sounds. Or looks. Or acts. Thanks. Vale. Pues siguiente paso, la isla Bermuda. Espera. I'll make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. A ver si hay algo por aquí. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be... Ah, esta no está tampoco. Robar la pimienta diabólica de Putra. Para la saca. Escuchar la sopa. It's kind of soothing in a weird way. Oler la sopa. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. Yeah. El huevo. Quiero mi huevo. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. ¿Y dónde está la...? Ah, vale, que tengo que ir subiendo. Vale. Halt, ship! If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look, I have limes, see? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood, Esquire. Fill this out and be completely honest. ¿Qué cojones? ¿Me está diciendo en serio? What the fuck? Yo, Don Guybrush Threepwood, juro o afirmo solemnemente que he contestado esta pregunta con veracidad. Right, let's see how you've done. You forgot to check that you're carrying limes. I'll check that for you. Good answer. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority.
Para la isla Bermuda. Huele a rayos. A bucket filled to the brim with rotten fish bones. The wind must have blown out the fire. Ayuntamiento. Pincha. I'm staying far away from this. Vale. Escultura regia. It's a very regal-looking ice sculpture. Juzgado. Ver cartel. It says Courthouse of Bermuda. Order! Order in the court! I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Tranquilito. Mis más sinceras disculpas. ¿Puedo acercarme al estrado, señoría? ¿Es usted oficial electo designado? ¿No era usted en la inspección del paralelo 19? Don't I know you from the shakedown at the 19th parallel? Order! Order in the court! If I don't get order, I'm going to clear the court. I'll take that as a yes. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Inocente. Innocent. Debido a la falta de pruebas se retiran todas las acusaciones. En el caso de Guybrush contra Ballena, la ballena resultó ser cómplice. El caso fue sobreseído cuando el testigo no se presentó por la falsificación del cartel. Jamás volé aquel fuerte, no se hallaron residuos de pólvora. Yo qué sé, tío. In the case of Guybrush v. Whale, the whale was found to be complicit. Order! He visto una llave dorada. Quiet on the gallery or there will be arrests. Está aquí la llave, ¿no? ¿Qué error cometió su señoría para obtener este cargo? Su señoría tiene que comprarse la toga con su dinero. He dicho ya que estoy buscando el secreto de Monkey Island. No tengo ningún asunto judicial, señoría. I have no business with the court, Your Honor. Court is adjourned. Esto promete. Now, there's someone I've got to meet. Pues es la llave. Ah, que es Stan, ¿no? Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Vamos a ver, estoy preguntando por Stan. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. Estoy buscando el secreto de Did Monkey I Island. mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Vale, ¿qué error cometió su señoría para obtener este cargo? What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. ¿Su señoría tiene que comprarse la toga con su dinero? Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! ¿Lleva pantalones debajo de la toga? Your señoría? Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Eso es todo. That is all, Your Honor. Court is adjourned! Vale, no sé si puedo enseñarle algo a este señor. ¿Podría ser esto un elemento incriminatorio? No. I don't see a chum's lure anywhere. Ya, yo tampoco, pero era por probar. No sé, vámonos. Al centro de la isla, voy a entrar al ayuntamiento primero, a ver. It's locked. Maybe I'll come back later. Ok.
Dentro de la isla. Bueno, ya nos habían chivado que estaban en la cantera. Cantera de hielo. Al castillo de hielo. ¿Es un pez gordo? Are you in the chums? Not saying anything. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? Quería una visita guiada, es una visita de cortesía, vendo hielo y estaba sondeando posibles proveedores. Me gustaría fugar a uno de los prisioneros. I'd like to break one of the prisoners out. Oh, we have rules about that. Escapes are not allowed. You could forfeit visitation rights with your friend or family member. Visitation rights? Yes, so be careful. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? The pirate hunter Morgan LeFlay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. It began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. I made a fishing line with my own hair. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. Listen, let me tell you something about anglers. Los cañeros. By which you mean people who fish? Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Yeah. Okay. Bueno, una cazapirata llamada Morgan. The pirate hunter Morgan LeFlay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden... Vale. Mi barco fue engullido por un leviatán de ballena devoradora de cebos y rompedora de sedales donde las haya. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. Empezó a partir el barco como 4 invitados de boda borrachos It began peleándose to como crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. I made a fishing line with my own hair. Después clavamos un chambel en las fauces de la bestia y recogimos el sedal desde dentro. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. Yes, that one's a keeper. Pack it in your creel and take it to the fish shop on Melee. Vale, guay. Ahora tenemos que hablar con él para ver si nos deja pasar. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. La foto. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That way, I can tell my boss that I did my job. ¿Qué voy a hacer a mi Padawan?
As prisoner Stan. Anyone could get a picture of him. Vale, vale. It doesn't prove anything. Cepillo de dientes. No. Entonces, ¿qué puedo mostrarle a este señor? No sé si lo tengo yo. Es que no sé qué le puedo enseñar. A lo mejor no lo tengo, ¿eh? Vale, pero... hay que combinarlo con algo más. El retrato. O una foto mía, ¿no? Me ha dicho que tenemos que estar en el mismo sitio, pero... ¿Tengo yo algo mío? Vale, espérate. ¿O tendré que dibujarlo con la pluma? No. Me falta algo, ¿no? Una foto mía o algo. Tendré que encontrar la foto de la gaviota que supuestamente ha dicho Elaine que se llevó de su retrato. Estoy seguro. Va a ser que es eso, gente. A ver. Claro, tengo que ir allí. Vale. Vale. Para no estar dando Is vuelta. there anything special about this stump? No. Why? Well, it was tagged, so I thought, you know, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please don't joke about tunnels next to the prison, sir. Solo es un toco. A ver el castillo este. Aquí se estará calentito, dice. Nice view. Ya está. Aquí hay un mascarón. He llegado ya. Roaring fire, melting ice. Very hoogly. Ajá. Welcome, hostia, que tiene una llave. subject. Identificar la cajita. These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer, will not light underwater. A lo mejor me sirven. Para la saca. Pensar en el cubo. It's slowly filling up with castle. Libro morado. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Hola. Hi. Qué buen tiempo hace. Nice weather we're having. Eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? Cuando habla con un desconocido, ¿no? ¿Qué tal? Su Majestad. Your Majesty? No need to be so formal. This is Bermuda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. Elaine. Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Just the one I'm aware of. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? ¿Lleváis una de las llaves doradas en la cabeza? Necesito vuestra ayuda para conseguir el secreto de Monkey Island. I need your help to recover the secret of Monkey Island. There are these 5 golden keys. I'm vaguely aware of them. You can obviously see the one on my crown. The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key.
I think it gives a certain pizzazz. Naturalmente querréis limpiarla de vez en cuando. A lo mejor podría ayudaros a proteger un objeto tan valioso. Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. You may touch the crown if and when you become queen, and not before. ¿Me tengo que convertir en reina? Queen. Interesting. Hipotéticamente, ¿cómo se puede llegar a ser reina de Bermuda? Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? Ese homie, You ¿qué have pasa? to ¿Cómo earn está? it, win it, wrest it from the iron Se lo grip tienes of the papeles. previous queen. Most people can't manage Gracias, that, Pepe, of course. por But by the traditions of Bermuda, all insuperable are de welcome to moderado. try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the Hay que current derrotarla en 3 queen in concursos. 3 contests. The contests test your heartiness, your seriousness, and your intelligence. 3 pruebas, es igual que para convertirse en pirata. Y si solo quiero ser reina durante un ratito. Puedo elegir un campeón que compita por mí. Venga, 3 pruebas. 3 trials. It's just like becoming a pirate. It's nothing like becoming a pirate. Well, except for the 3 trials part. Contests. They're contests. Vale, ¿me podéis dar más detalles sobre los concursos para ser reina? Vale, veracidad, inteligencia, seriedad. Venga, concurso de veracidad. I challenge you to the contest of Voracidad, heartiness. perdón. Come with me. We've got to go downtown. See that triangle? There are 3 of them here in the building. 1 for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Dios mío, another challenge. Ladies and gentlemen, although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. As you are all thoroughly aware, the objective is to successfully and permanently consume more raw fish than your opponent. Today's challenge fish is bloater. Wait a moment. The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever. And the contest cannot be held without fish. Everyone go home. ¿Cómo? Bermuda parece un lugar agradable. Bermuda seems like a friendly place. I feel you. ¿Y qué hago aquí, tío? It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. It's the soon-to-be former queen. Entrar en la sala del concurso de voracidad. Mirar la entreplanta. Vale, estos son los diferentes concursos, ¿no? ¿Y el pescado qué hago yo con él? Oh, a challenge. Welcome, Your Majesty and Mr. Threepwood, to the contest of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can, and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. ¿Tengo que hacer algo?
I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has written the words, correct answer. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Vale, tengo algo por aquí. ¿Este qué es? Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we present, for only the 11th time this week, the contest of seriousness. Yay! On this side, the reigning queen, Odina IX of Bermuda. And on this side, the challenger, Guybrush Threepwood, Esquire, currently unemployed and of no fixed address. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. ¿Eso es lo mejor que tienes? Is that the best you've got? Contar un chiste a la reina. ¿Cómo llamas a un loro cojo? ¿Por qué el mar no puede quitarse las botas? ¿En qué se diferencia un grumetillo de una fregona? Iba a contarte un chiste, pero se me ocurre... Ahora, ¿este? What's the difference between a swabby and a mop? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. Vale. Vale, ¿qué peces? Today's contest of hardiness will feature Peces bloater. hinchados. Peces grumo. No vale esto, ¿no? These suckers are certainly lumpy. Vale. Tendré que volver. A ver. Me he quedado tontado, espérate. Vale, tenía que ir a presentar lo de los peces. Ah, espera. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué Wally? cojones ha pasado aquí? What happened here? Wally's shop has been ransacked. This is all that's left of Wally's standard-sized maps, globe, odd-sized maps, and boxes of other maps. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Wally, can you hear me? Are you okay? Vale. I guess he's not here. And he's probably not okay. Who could have done this? I guess LeChuck, obviously. Obviously. Vale, parece que no puedo coger nada ahora, ¿no?
Hidratación, Freeman. A ver. Voy para acá. Hello. Hello. Sapo. ¿Dónde están los peces hinchados, tío? ¿Te vale un pez globo? Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade-in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Peces hinchados. I'll put it on your tab. Thanks. Vale. ¿Cómo va esos peces gordos? How's it going, chums? You have the confident look of a man with a story in his belly, just squirming to get out. But you really should show us the lure for official chums business. We like ritual in the chums. It's part of the fun. Vale. Greetings, Toma. fellow chum. Tu puñetero señuelo. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. The pirate hunter Morgan LaFlay had my first mate at sword point. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. It began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. I made a fishing line with my own hair. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby Maestro declare Pez you Gordo. to be a chum. Vale, Freeman. Master. Gracias por pasarte. Congratulations. Wow, thank you. That's a great honor. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Seriously? Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. Vale. Tenemos la bandera. Y los peces para la prueba. They were all in on it, but Threepwood was the ringleader. First he's banging me and the other skulls around with a femur, forcing us to sing musical notes against our will. Then he's shouting Calavera nonsense chivata. like a drunk parrot, and he takes a bite out of a squid's arm. Right after that, that's when the earthquake started. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool, that's not a coincidence. Hostia, Elaine. Elaine va a pedirte el divorcio. Vale, aquí no tengo que hacer nada, ¿no? Tengo las banderas. Ah, necesito... Sí, tenía que ir a hablar con el... Vale, a ver. Necesito hablar con un impresor, ¿no? Y en escorbuto debe estar la otra parte de la foto.
Mira la gaviota. Where do I find the mint groves? The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture of me? Oh, that bird needs an attitude adjustment. Vale, ¿qué le hacemos? Toma, galletitas. ¿Dónde están las galletas? ¿No me quedan galletas? It's not a parrot, it's a seagull. Vale, pues dale pienso, yo qué sé. It's not a ghost chicken, it's a seagull. ¿Y qué come la gaviota? Con todo. Toma, un cepillo usado. Una lima. Pimienta. That ought to give it some zip. ¿Qué ha hecho? ¿Que va a estar picantito el qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A qué le echa pimienta, tío? A esto. They're semi-bloated. Ah! No way. I don't want to lose my hand. Vale. Vale, el pájaro ni se inmuta, gente. Ah! No way. I don't want Esto to es lose my como hand. el puzzle de la cabra de Broken Sword. This is Chef Putra's demon pepper, made from the hottest peppers you can get. Tasting it is not a good idea. That ought to give it some zip. Ah, ahora están picantes. Es que yo no sé lo que ha hecho antes. Toma. ¡Hostias! Hasta luego. Bebe agua, corre. It's a torn painting of me. The other half is missing. Vale. ¿Dónde está la fotito? No la veo, gente. ¿Qué haces tú comiéndote los altavoces? Gente, que no veo la nueva. A ver, acabo de coger la... Ah, no la he cogido, This is hostia. torn from a portrait of Elaine and me. Ay, no la puedo pegar. Vale, necesitamos mezclar las dos fotos. Pero no me dejan encajarlas. Tenemos un marco de foto o algo. Necesitamos un marco. ¿Dónde conseguí un puto marco? ¿Dónde estás? Como te comas un cable del aire acondicionado, te rapo la cabeza. Salte de ahí. Sal de ahí. Te he dicho. Venga. Necesitamos un retrato. Vamos a ir a la isla esta. A ver. Vale, a ver si consigo algo aquí. Leer el letrero. Mira, es que se va por el Death cable de aire waits for all acondicionado. who enter.
I'd turn back if ¿Qué I were estás you. haciendo ahí? That's encouraging. Esto no se muerde, ¿eh? Sal de ahí. Sal de ahí. Venga. Sal. Cuidado con las espinas. Aventurarme en el bosque oscuro y retorcido. Qué bien. Lugar desafortunado. Arboleda grotesca. Gruta viscosa. Claro misterioso. Senda tortuosa. Lugar desafortunado, venga. Este debió ser el último. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. Una llave plateada. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Vale, tenemos una llave. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Gruta viscosa. Terreno húmedo de setas. In all the worst places, there are mushrooms. Arboleda grotesca. Árbol inclinado. For a dead tree, it's a little too lively. No parece que haya nada por aquí. A lo mejor hay una pregunta del trivial, ¿vale? Claro misterioso. Esqueleto espantoso. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Esta ya parece un mal I'm presagio. not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Otra alma desgraciada. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Lámpara olvidada. It's an old oil lamp with a little lamp fuel inside. Venga, una lamparita me he llevado. Whatever it is, I don't think it wants me around. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Más elementos locales. It's getting hard to tell the flora from the fauna. It says XYZZY. I can't quite get it off of there. ¿Y para qué quiero el letrero? It's locked. Toma ya. Vale, una cerradura. Otra cerradura no. I've had it with locks. That never ends well for the knife. Aquí había una llave. Ajá. En verdad, la que hemos cogido antes. Aventurarme en la oscuridad total y posible abismo sin fondo. Pero yo tengo aquí...
La lámpara. I'm not walking any farther. It's way too dark. Vale, ¿y cómo la...? It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Tengo que encenderla. Necesito encenderla primero. Joder, esto me va a llevar 400 viajes, el juego este, ¿eh? O sea, me estás diciendo que ahora... It's getting hard to tell the flora from the fauna. Tengo que ir, por ejemplo, a un sitio donde haya fuego. No sé. Whatever it is, I don't think it wants me around. Aquí no hay fuego, ¿no? No sé, es que no sé si habrá fuego aquí, espérate. Bueno, da igual. A ver, aquí había fuego. Por aquí, a ver. Me vale. It's lit. Me vale. Me vale. Pues podría llegar al destino ya, tío. Ah, vale, he entrado ya. Me callo. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Vale. Quizá por aquí. Aquí hay una señal. Quizá por acá. Es que hay símbolos. Quizá por aquí. Vale, hay símbolos. ¿Qué es esto? Looks like someone forgot to pick up their trash. La basura, léetela bien la basura. Cada amanecer y anochecer en el mar me recuerda a ti, esas dos esferas bailando en el cielo invernal. Escribió pensativo, pluma en mano. Vale, aquí hay un simbolito. Debe haber una pista en cada sitio, creo. A ver. Voy, Ciri, voy. Vale, la gran búsqueda estaba a punto de concluir. Reina lo olió tal. La primavera una vez más sobre la brisa marina. Qué ganas de volver a la tierra. Cada amanecer y anochecer en el mar me recuerda a ti. Esta es la misma de antes, ¿no? Vale, aquí esta es como la del triangulito. A ver. No sé. ¿Esa? Aquí, triangulito. Ay, Dios mío. A ver, encontrar más notas de estas. A ver. Vale, la última noche de verano juntos fue tórrida, morbosa y tal. La noche era larga pero insuficiente, pues el alba llegó demasiado pronto cuando él debería zarpar. Vale, la de la izquierda tiene que ser la última. La gran búsqueda está a punto de concluir. La última noche de verano se debe de ir antes, ¿no? Es como el símbolo de pi. Ya, pero nos faltarán notas, ¿no? Vale, es que no veo más notas por ahí. Ah, sí, la acabo de coger.
Esas nítidas noches tal de otoño en el mar, el barco se mecía húmedo y bamboleante. Aún así, en las literas de la bajocubierta no llamaba a nadie. Nítidas noches de otoño. Podría ser segundo. De todas maneras, creo que me falta una nota. Esta, tal vez. La primavera brotó de golpe. Las flores bostezaron, las abejas se zambulleron sabiendo que él debería zarpar hacia su gran búsqueda al acabar la estación. Ella intentó que quedara en un idilio, pero fracasó. Vale. Vale, ¿qué va primero? ¿El otoño, la primavera? Es que no sé. Verano. Invierno, primavera. Vale. La de abajo, esta va antes que esta. Porque aquí ya están en la primavera. ¿Vale? Bueno, y después de la primavera llega el veranito. Sería esta. Y luego el invierno y luego el otoño. No, perdón. Verano, otoño y por último el invierno, ¿no? Pues pondríamos primero... Hostia, a ver que me lo dibuje porque si no, no me voy a quedar, ¿eh? O bueno, vamos a hacerlo paso a paso y ya está. A ver, primero este símbolo y luego el del cono. Vale. Justo donde estamos, ¿no? Este símbolo. Luego el del conito. Vale, y después del cono hemos dicho primavera. Vale, verano, ¿no? El símbolo pi este. El ojo partido. ¿Dónde está el símbolo pi? ¿No está? ¿Hola? ¿Lo por ahí? Es este. Ah, bueno, este, símbolo pi. A lo mejor es que hay otra nota más. Es que aquí hay nuevos. A ver, ¿cómo era el ojo partido ese? Así, vale. Es que no lo veo, gente. Aquí está el ojo partido. Y el último... ¿El último cuál es? Vale, este... Vale. No sé si lo estoy haciendo bien, pero es que me faltan cosas, ¿no? A lo mejor me falta una nota por ahí, por algún lado. A ver. Primero esta. Luego esta. Lo que pasa es que habrán varios caminos parecidos. Vamos a ver. Venga, este es uno. Y de aquí deberíamos de poder ir. Ese no es. No. Ese no es, gente. Porque tengo que conseguir este luego, el cono. Vale.
Vale, este podría ser. A ver, vengo por aquí. A ver. Cono. Luego este. Es que vuelvo por el mismo sitio. ¿No? Ah, no. Perdón, que ya se me está yendo. A ver. Esto y luego el cono. Joder. Esto es el cono. Vale. Bueno, hay que empezar de cero otra vez. Vamos a ver si encuentro algo. Este no es... Vale, este... Bien, sí. Bueno, a ver. Vale, este es el primero. Ah, pero es que luego me marca el conito. Conito. O sea que vuelvo. Después del cono viene este. El ojo. Pi, ojo. No sé qué. Pi. Aquí ya nos hemos perdido. Joder, no encuentro otro de estos. Aquí hay uno, espérate. Este... Pues es que es el mismo, ¿no? Ah, no es el mismo. Sí, pero es que aquí ya no coincide. Gente, voy a coger la pista porque paso de estar dando vueltas ahí como un gilipollas, tío. ¿Cómo atravieso los pasadizos? Tienes 5 notas, vale, ya las sé. Las sé. Todas las notas tienen un símbolo extraño que parece corresponderse con los que hay grabados en las paredes de los pasadizos sinuosos, ya lo sé. Vale, para orientarte por los pasadizos sinuosos tendrás que averiguar en qué orden van las notas extrañas y entrar en aquellos que se correspondan a los símbolos de cada nota. Vale, eso también lo sé. Cada nota hace referencia a una estación. Quizá te sirva como pista para adivinar el orden. Venga, la primera nota es la que hace referencia a la primavera. Y una travesía próxima. La segunda, el verano. Ah, pero es que habían 2 de primavera, ¿no? Por eso yo me estoy confundiendo. La segunda, el verano. La tercera, el otoño. La cuarta, el invierno. Y la quinta, el regreso de la primavera. Ah, amigo, lo estaba haciendo mal. Estaba volviendo loco. A ver la notita. Claro, que aquí pone concluir. Claro, olió en la primavera una vez más. O sea que esto es el último. Iri, ¿qué quieres? Y ya. Lo del primero es este. Este es el último, gente, el cono. Este es el primero. Y ese es el segundo. O sea, después de este tenemos que encontrar al pi. Luego el ojo, vale. Este, pi, ojo, vale. Piojo. ¿Qué pasa, cariño? Vamos a ver si encuentro el sitio. Este, vale. Ahora. Vale, pues necesito encontrar otro distinto porque este no es. A ver, pi. Vale, este podría ser porque aquí está, mira. Pero ¿por qué al pasar por aquí? Es que no corresponde, ¿ves? Pi. Vamos a ver. Por aquí. Vale, esta. Ahora pi. Ahora el ojo. ¡No está el ojo! Me cago en todo.
Empecemos por esta. Esta. Es que ya no está pie aquí. A ver. Es que hay algo mal, tío. Aquí. Porque no encuentro ninguna de ojo. Vale, esta me puede valer. Ojo. Ojo, no, ese no es el ojo, tío. Estoy buscando, coño. A ver, es que esto es un puto laberinto, chaval. O sea, ni con guía, ¿eh? Es por no volverme loco, tío, ¿eh? Vale, necesito otra pista. Desde el comienzo de los pasadizos sinuosos, entra por el que tiene el mismo símbolo que la nota de la primavera y la travesía próxima. Después hace lo mismo con los símbolos y notas del verano, el otoño y mira. Vale, pero es que claro, debería de intentar salir para hacerlo bien. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿No? Debería intentar salir entonces. Vale, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo vuelvo al principio? He recogido un letrero antes de entrar en los pasadizos oscuros. Quizá te sirva de algo. Ah. El letrerito. ¿Lleva la clave para salir? XYZZY. ¿En serio? Wow, neat. It's magic. Vaya tela. Vale. Ahora desde aquí hacemos las cosas bien. Bien. El primero sería este. El segundo, este. El tercero, el ojo. El cuarto, este. Y por último, el cono. Ah, aquí le cojo, ya está. The pit of agony lies ahead. That's promising. El foso de la agonía. It looks really deep. Tirarme al agua. Okay, here goes. Oh no, the lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Ya, era lógico. Help! It's dark in here. Vale, ¿qué hago, idiota? Si no tienen nada para... A ver, esto alumbra. Help! How am I gonna get out of here? Espera. Help me! Estoy clicando aquí a ver si pasa algo. This is the point where Elaine usually rescues me. Vale. Help! XYZZY. Vale. That was a close one. Habrá que pillarse ahora unos peces... Peces que brillen en el agua, las anguilas esas o algo. No sé, es posible, ¿no? Yo creo que va a ser eso. Porque otra cosa que brilla debajo del agua. ¿No? Tendrás que usar otra cosa. Con una llama sobrenatural. Con una llama sobrenatural. Vale, eso lo pensaré. Para no coger más pistas. Con una llama sobrenatural. Del barco. Lo podremos coger del barco de... O del pelo del tío este, ¿no? De que había ahí, ¿no? Del barco de... LeChuck. No sé. Gente, lo voy a dejar por aquí. Vale. Pues esto ya... Están los huevecillos.
Bueno, tenemos lo del pescado y tal, pero faltaría también la prueba de la alquimia. Porque vamos, empate, perdido esa, será un empate. Vale. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y nada. Luego a lo mejor le doy un par de horas más antes de irme a currar, no lo sé. Siempre digo lo mismo y nunca lo hago. Lo que pasa es que me vino a comer y te vino cansado, gente. Pero bueno, a lo mejor si tengo así un poquito de chill y tal y le doy. Ya veremos a ver lo que hago. ¿Qué pasa, Ciri Grande? Ven. Saluda, anda, ven. Saluda, ven. Ven. Ven aquí. Aquí saluda tu tripulación. Ese Miguel Ángel, perdona, tío, que no te había visto. Joder. Ay, que me come toda. Candullona. Ay. ¿Qué haces? Ay. Pues nada, gente. Me voy. Y así vamos a hacer una raid rápida. Y nos vamos, ¿vale? ¿Quién hay por aquí? Vale, no veo así nadie interesante, así que no hacemos raid, gente. Nos vamos. Así que o nos vemos esta tarde o mañana por la mañana, gente. Un besazo. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao. Chaito.